Sa among district na iupat ka strict, mga school head nga respected ug astig. Na style, na swag, lahi-lahi ug trip, pero kung sa balay na murag na ay zipline. Sir sa school pero under sa balay, usok sa meeting pero mahadlok sa high. Kung misis na ganiyang mo kuman, automatic yes ma'am, walay labatan. Sir sa tanan, leader sa faculty, pero sa asawa certified solid ay. Sir sa tanan, leader sa faculty, pero sa asawa certified solid ay. Si Antoine Flowers, smoker ug beloved, only son pero sa wife murag follower ele. Mag-chill sa gabi murag every man, pero pag text ni Mrs. uli dayon wala ilangan. Si Andrew Scrion medyo kikay ang galaw, smoker budastig kaayo ang tan-aw. Lahi pod sinod god gonzaway lover sa baryo ug sa bungking murag hari sa manokaryo. Labaw na si Bindoro Marsabal, sweet lover kaayo, wala daw siya bisyo pero heart murag aso kalayo. Walay anak pero hingamiga kaayo kalangit, pero kung misis na'y masuko o kalit murag sisiw hilom dayon, walay sipitan. Lahi-lahi man ilang kinaiya, pero parehas gyud ang ilang kahimtang sa pamilya. Bisan nun sa paka, strong sa gawas, sa gugma sa asawa, loyal gyud sila. Sir sa school pero under sa balay, leader sa tanan pero yes love permi good die. Kung misis na ganiyang mo